पाकिस्तान और दुनिया भर से जुड़ी खेल की तमाम अहम खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खेल विद इमरान सुहेल मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स के ऊपर। और ये आपका अपना चैनल है और आपने इसका बहुत सारा ख्याल रखना है। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने बताया था कि हम आने वाले दिनों में जो है वो एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं स्टोरीज़ का, स्पोर्ट्स की इनसाइड स्टोरीज़ का। तो आज सीधे ही चलते हैं, जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं उसकी टॉप हेडलाइंस हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। सबसे पहले तो बताएंगे कि पाक भारत टाकरा होने जा रहा है और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2024 है। कुछ मैच वेस्ट इंडीज़ में होंगे, कुछ कनाडा में होंगे। उसके हवाले से मेरे पास पाक भारत जो मैचेस उस हवाले से बहुत ही अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान 13 साल के बाद हॉकी में, हम अरूज पर हुआ करते थे, कोई हमें हराने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन एक वक्त ऐसे आया कि अब हम 15वें नंबर पर हैं इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर। और अब हम 13 साल के बाद अजलान शाह हॉकी के टूर्नामेंट के जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं और यंग टीम है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है 13 साल के बाद। और किससे फाइनल खेलेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। और मोहम्मद आमिर के हवाले से बात हो रही है कि मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीजा क्यों नहीं मिला, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताऊंगा कि उनको वीजा उन्हीं की वजह से नहीं मिल रहा। इसमें क्रिकेट बोर्ड बहुत जोर लगा रहा है, बहुत अपने असर और रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तक के वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक के वक्त मुताबिक उनको जो है वो वीजा जारी नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये सबको उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन लग ये रहा है कि शायद उन्हें आयरलैंड की सीरीज मिस करनी पड़े और वो इंग्लैंड में ज्वाइन करे। वो वजह क्या है वो मैंने आज आपको बतानी है। एक और खबर है कि आज मिनिस्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं फैसल खोखर, उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा है। सहाफियों ने जब उन्हें टेक्निकल रीजन पर एक सवाल किया तो वो थोड़ा हड़बड़ा गए। ये उनका भी कसूर नहीं है, ये किसका कसूर है ये बताएंगे। और सवाल क्या हुआ था, हड़बड़ा क्यों गए, ये थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसे उनका कसूर नहीं, वैसे होना ऐसे नहीं चाहिए था जैसे आज उनके साथ हुआ, उनके मुशीरों ने उन्हें मरवाया, हुआ क्या ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और फ्लड लाइट्स जो है वो लगाने का फैसला किया गया है बलूचिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उनके लिए बड़ी खबर है कि वहां पर भी फ्लड लाइट्स के अंदर मैचेस होंगे। कहा यह जा रहा है कि PSL के जो मैचेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल पाएगी। ये एक उम्मीद है जो चेयरमैन PCB ने दिलाई है वहां के लोगों को। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो लास्ट 9 PSL हुआ था उसके अंदर किसको कितने पैसे मिले, किस फ्रेंचाइज को कितने पैसे मिले, मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, किस फ्रेंचाइज को नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ, ये आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है उसकी जानिब, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में हमेशा से ही जुनून रहा है और अभी तक है, और सब कुछ लोग छोड़ देते हैं कब, जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है। और पाकिस्तान और भारत के हवाले से कुछ मेरे पास अहम खबर है। जो टाकरा होने जा रहा है 9 जून को अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उस हवाले से छोटी सी जल्दी से हम ये मेरे पास एक तफसील है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पाक भारत टाकरे की, क्योंकि पाक भारत टाकरा जो है वो हर किसी की नजर उसी पर होती है। और मैं छोटी सी मेरे पास तफसीलात है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टिकटों के हवाले से टिकट्स कितने की बिकेंगी और कितनी बिकेंगी और शायकीन कितने ये मैच देख सकेंगे वो आपको हम दिखाएंगे कि दुनिया भर से लोग आएंगे। तो सही पहली दफा अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का। तो ये है कि 9 जून को अमेरिकी रियासत नासाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अंदर ये मैच होने जा रहा है। और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 34,000 से ज्यादा शायकीन जो है वो इस स्टेडियम के अंदर इस मैच को देख सकेंगे। जो टिकट्स हैं उनकी कीमत $6 यानी 2,000 रुपए ऐसे शुरू हो रही है। हम सबसे जो महंगा टिकट वो आपको बता दें कि $400 का है। सबसे महंगा टिकट जो $400 का है, पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा ये बनते हैं। अगर हमें यहाँ पर मैच देखना पड़ता है तो हमें 1 लाख रुपए देते हुए एक दफा, चाहे वो कितने ही पैसे वाला बंदा हो, लेकिन उसे सोचना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए का टिकट क्यों खरीदे, चाहे वो पाक भारत का भी मैच क्यों ना। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के मबैन टिकट्स की
3 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड प्लस है और प्रीमियर टिकट्स हैं, और स्टैंडर्ड की जो कीमत है वो $175 है, जो कि पाकिस्तानी 48,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं, जबकि स्टैंडर्ड प्लस की जो कीमत है वो $300 है, जो कि पाकिस्तानी 83,000 रुपए बनते हैं। दूसरी जानब प्रीमियम जो टिकट है उसकी कीमत है $400, वो पाकिस्तान के 1 लाख रुपए बनते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया भर से लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, वहां पर पाकिस्तानी और भारतीय जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और वो इन टिकट्स को खरीद सकें। लेकिन यहाँ से जो लोग जाएंगे जिनको शौक होगा, खैर जो भी भाई शौक का कोई मूल्य नहीं, लोग पैसे खर्चेंगे और पाक भारत टाकरा जरूर देखें। दूसरी खबर की जानिब बढ़ता हूँ कि हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप पाकिस्तान और जापान का जो मैच है फाइनल वो होने जा रहा है। जी हां, 13 साल के बाद पाकिस्तान हॉकी के जो यंगस्टर्स हैं वो एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि 13 साल तक पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा। पाकिस्तान इस वक्त, अगर मैं रैंकिंग की अगर आपको बात बता दूं तो इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान 15वें नंबर पर है, और अब जब हमने उनको जो उस टूर्नामेंट के अंदर टीमें शिरकत कर रही हैं उनको कोई 7वें नंबर पर है, कोई 5वें नंबर पर है, कोई 6ठे नंबर पर है, उनको हराकर 15वें नंबर की टीम अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। पाकिस्तान का मैच जापान के साथ खेला जाएगा। अब बड़ी मजे की आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का और जापान का जो मैच हुआ था वो 1-1 गोल से बराबर हो गया था, पाकिस्तान जापान को हरा नहीं पाया था। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा जिसमें पाकिस्तान जो है वो, देखते हैं कि 2011 के बाद पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंचा है, तो वो मलेशिया के शहर में जो होने वाला ये इवेंट है, इसके अंदर क्या अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है उस रिदम के साथ वो जो यंगस्टर्स हैं हमारे नए आने वाले यंगस्टर्स जिन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया है, वो हराने में कामयाब होते हैं नहीं। लेकिन हमें तारीफ करनी होगी उन तमाम खिलाड़ियों की जिन्होंने बिल्कुल भी इस तरह की सहूलियत मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कैंप्स अटेंड किए हैं और आप यकीन करेंगे कि उनको जो वहां पर पाइपलाइन होती है ना ग्राउंड के अंदर पानी लगाने वाली, वहां से पानी भर के दिया गया, और मैं इस चीज का शाहिद हूं, गवाह हूं कि मैंने उस पानी के पीने के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स को डायरिया होते हुए देखा है। उनको जब डायरिया हुआ, 2-3 प्लेयर्स के जो है वो पेट खराब हुए। वहां पर मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता, ओलंपियंस जिन्होंने वहां पर गालियां तक निकाली उस वक्त की इंतजामिया को। ये आज से को 5-6 महीने पहले की बात, इस कैंप की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो कैंप लगे थे उसमें, हाँ मुझे याद आ गया, एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो भारत में हम खेलने गए थे, जिसमें हमें बुरी तरह शिकस्त हुई थी, उस कैंप के अंदर किस तरह का पानी पिलाया गया था। मैं कानों को हाथ लगाता हूं कि शायद हम घर में भी वो पानी ना पिए जो हमने अपने पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स को पिलाया था, और उसके गवाह भी कोई अगर मुझे चैलेंज करना चाहे तो मैं गवाह भी सामने ला सकता हूं कि उन्हें कौन सी पाइपलाइन का पानी पिलाया गया था। लेकिन खैर दाद देनी होगी इन तमाम प्लेयर्स को जो कि हिम्मत कर रहे हैं, और हिम्मत करके 15वें नंबर की टीम जो है वो आज टॉप 5 की टीमों के साथ टक्कर ले रही है और उनको शिकस्त देने में कामयाब भी हो गई है। एक और खबर आज ही की खबर है, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ये शायद आप नहीं सुन पाएंगे। हाल ही में कायम होने वाली पंजाब हुकूमत के अंदर पंजाब के जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं फैसल खोखर साहब, उन्होंने आज जो है वो एक नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जदीद एक स्पोर्ट्स सेंटर का इफ्तिताह किया है, जो कि बॉक्सिंग रिंग भी उसको कह सकते हैं, और उसको मार्शल आर्ट की जितनी भी गेम्स खेले जाते, कराटे उसमें खेले जा सकते हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग वहाँ पर खेली जा सकती है, और उसके अलावा भी जो भी रिंग के अंदर खेली जाने वाली गेम है वो खेल सकते हैं। वहाँ पर इवेंट्स भी हो सकते हैं, छोटे लेवल के, बड़े नहीं है वो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 लोगों के बैठने की जगह है, देखने की जगह होगी। और उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा ट्रेनिंग का भी एरिया बनाया गया है, ऑलमोस्ट 1.5 कनाल के अंदर ये बनाया गया, और इसका जो शेड है वो रिमूवेबल है, और इसका जो अरीना है वो सारा रिमूव हो सकता है। तकरीबन 7 करोड़ रुपया इसके ऊपर लागत आई है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है आपको बताता चलो कि जब ब्रीफ कर रहे थे
فیصل کھوکھر میڈیا کو کہ ہم نے یہ بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ جمنیزیم یہاں پر بنایا ہے اور یہاں پر یہ گیمز کھیلی جائیں گی, لیکن انہوں نے بیچ میں نام لے لیا کہ یہاں پر میٹ ریسلنگ بھی ہو سکتی ہے. جب انہوں نے میٹ ریسلنگ کا نام لیا کہ میٹ ریسلنگ بھی ہو سکتی ہے تو فوراً ہمارے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں شہزاد ملک صاحب, انہوں نے سوال کیا کہ سر یہاں پر میٹ ریسلنگ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, کیوں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے, ہمیں بھی ذرا سمجھائیں. انہوں نے کچھ اپنی جتنی ان کو سمجھ تھی تھوڑا بریف کیا, لیکن اسی اسنا میں سہیل عمران جو کہ جیو کے اسپورٹس رپورٹر ہیں, انہوں نے فوراً فیصل کھوکھر کو چیلنج کیا کہ اگر آپ یہاں پر میٹ ریسلنگ کروا دیں 20x20 کے میٹ کے اوپر تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ نہیں کر سکتے یہ کام. انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, صبح ہی میچ رکھیں اور صبح ہی کر کے دکھا دیں. وہاں پر سب کے رنگ اڑ گئے. ساتھ ان کے رائٹ لیفٹ پر جو ان کے وہ تھے سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز مظفر خان سیال صاحب اور ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس پرویز اختر اقبال صاحب, وہ دونوں وہاں پر دیکھتے رہے ان کو کہ اب بتائیں کہ میں نے تو کہہ دیا آپ کے کہنے کے اوپر, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے مشیر رکھیں تو سوچ سمجھ کے رکھیں. جو ان کے پیچھے جو بیک ہینڈ پہ کام کر رہے ہیں نا, جو 20-25 سال سے وہاں پر کام کر رہے ہیں, انہوں نے اسپورٹس کا بیڑا غرق کیا ہے. وہی اسپورٹس کو تباہ کرنے والے منسٹر بھی آتے اور جاتے رہتے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ لانگ ٹرم پالیسیز کیا ہوتی ہیں, کہاں کیا انفراسٹرکچر ہمارا کام کر رہا ہے, کہاں کیا نہیں کر رہا. لیکن یہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے آتے ہی ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تاکہ ان کی نوکری پکی رہے. اسپورٹس جائے بھاڑ میں, کوئی پلیئر بنتا ہے بنے, کوئی میڈلز آتے ہیں آئے, نہیں آتے نہ آئے, انہیں کوئی غرض نہیں اس بات سے. ہمارے انفراسٹرکچر اگر میں آپ کو نشتر اسپورٹس کمپلیکس کا دکھا دوں نا, تو ہم وہاں پر ایسے کھلاڑی لا سکتے جو میڈلز ہمیں لا کے دے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو سرکار ہے وہ شاید ہمیں یہ کام کرنے نہیں دے گی. اور کہتے ہیں نا کہ بکری جو ہے وہ کبھی گوشت نہیں کھا سکتی اور شیر جو ہے وہ کبھی گھاس نہیں کھا سکتا. تو شاید سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ خود سے نہ چاہیں. تو ایک تو یہ خبر تھی. تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں جی. آج ہم تعیناتی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور غیر ملکی تعیناتی ہونے جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں پی سی بی نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے ایک کریٹر بلائے تھے جو کہ پاکستانی جو پچز تھی قذافی اسٹیڈیم میں اس کا معائنہ کیا تھا. کراچی میں بھی انہوں نے معائنہ کیا تھا. تو پھر بعد میں جب وہ یہاں پر معائنہ کر کے گئے تو پھر انہوں نے اپنی جو بریفنگ دی, اس بریفنگ کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ کریٹر جو ہے وہ ہائر کریں گے. کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس کریٹر تھے وہ کافی پرانے تھے, سابق کرکٹر بھی رہ چکے ہیں, لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے. جو انہوں نے سیکھا, جو انہوں نے دیکھا پاکستان کے اندر, وہ وہی اپلائی کر سکتے تھے. اس سے زیادہ وہ کچھ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو لہذا فیصلہ کیا گیا کہ اب کریٹرز کے ایک تو اشتہار دے دیا گیا کہ کریٹرز کے لیے انٹرویوز ہوں گے, اور ہمارے ذرائع کے مطابق جو کریٹر ہوگا وہ بھی غیر ملکی ہی ہوگا جو آ کر پچز تیار کرے گا. کیونکہ ہم نے جب باہر جا کر کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے تو ہمیں ڈفرینٹ پچز ملتی ہیں, کہیں پر باؤنسی پچز ملتی ہیں اور کہیں پر سکٹی پچز ملتی ہیں. تو ہم ویری نہیں کر سکتے. کوئی لوکل کرکٹ جو ہم کھیلتے ہیں یا انٹرنیشنل ٹیم میں جو پاکستان میں آتی ہے تو ہمارے پاس زیادہ پچز ایسی ہی ہوتی ہیں, گو کہ ہماری پرفارمنس ہماری پچز کے مطابق بھی نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ. لیکن پھر بھی ہمیں ان پچز کی ضرورت ہے جن پچز پر ہم نے باہر جا کے مقابلہ کرنا, تبھی ہم اس معیار کے اوپر آئیں گے. تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے. محسن نقوی صاحب جو ڈیسیجنز کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ اچھے ڈیسیجنز ہیں اور ان ڈیسیجنز کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. دوسری جانب میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ پشاور زلمی کے جو آنر ہیں جاوید افریدی, وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بڑے پر امید ہے کہ 2025 میں ہونے والی جو پی ایس ایل ہے اس کے میچز اب کے پی کے پشاور میں بھی ہوں گے, کیونکہ کافی حد تک اسٹیڈیم تیار ہو چکا ہے. اور انہوں نے تعریف کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی, ان سے ان کی بات بھی ہوئی ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم کا جو 20% کام باقی رہ گیا, وزیر اعلیٰ بڑے کین دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کروانا ہے اور ہم ریڈی کر دیں گے. محسن نقوی صاحب بھی بڑے پر امید ہے کہ وہ کے پی کے جو لوگ ہیں انہیں پشاور کے اندر جو ہے وہ میچ دکھائیں
جو شائقین کرکٹ ہے پشاور کی ٹیم جو اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر کھیلے گی. یہ بھی ایک ہمارے پاس چھوٹی سی خبر تھی, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے پی ایس ایل کے حوالے سے. باقی پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو لاسٹ پی ایس ایل ہوئی تھی اس کا کچھ تخمینہ لگایا گیا کہ اس کا منافع ہوگا یا نقصان ہوگا, تو وہ میں 2-3 پوائنٹ ڈسکس کر دیتا ہوں, تھوڑی تفصیل لمبی ہے, لیکن اس میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو لاسٹ پی ایس ایل انہوں نے انعقاد کیا تھا اس میں نقصان ہوا ہے. نقصان کہاں پر ہوا ہے؟ نقصان انہیں ہوا ہے کہ جو اسٹیڈیم کی جو شائقین آتے ہیں اسٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے جو گیٹ بنی ہے اس میں ہمیں نقصان ہوا, کیونکہ کراچیز میں بھی میچز جو ہے وہ اس طرح سے شائقین نہیں آ سکے, پنڈی کے میچ واش آؤٹ ہو گئے, وہاں پر بھی شائقین اس طرح سے نہیں آ سکے. تو یہ جو 2 جگہ تھیں وہاں پر تقریباً تخمینہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کروڑ روپے کا ہمیں نقصان ہوا ہے گیٹ بنی کے حوالے سے. اور باقی جو 3 فرنچائزز ہیں انہیں فائدہ ہو رہا ہے اور 3 جو فرنچائزز ہیں انہیں یہاں پر نقصان ہو رہا ہے. تو وہ تفصیلات ابھی میں آپ سے نہیں شیئر کر رہا کیونکہ اس میں تھوڑی مجھے کنفرمیشن چاہیے, تو میں اس طرح کی چیز نہیں بول سکتا کہ جس کے لیے مجھے بعد میں, کیونکہ میری یہ کوشش رہے گی کہ میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کروں جو کہ ریالٹی بیسڈ ہو. تو آج کی یہ جو چیزیں تھیں میں نے آپ سے ڈسکس کی, انسائڈ اسٹوری ضرور ہم آپ کو شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کھیل کے میدان میں ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا, اور یہ جو سامنے آپ کے پاس بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہے پلیز اس کو ضرور پریس کیجئے گا اور جا کر اس کو شیئر کیجئے, میسج کیجئے, مجھے ضرور بتائیے. اگر کامنٹ میں بتائیں گے کہ میں کیسا کر رہا ہوں, کس طرح کا کر رہا ہوں, تو میرے لیے ایک اصلاح ہوگی. سیکھنے کا وقت کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپ نے اس کو اپنا چینل سمجھ کے خیال رکھنا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.